Lady Diana dikenang untuk semua hal yang terjadi setelah pertemuannya dengan Pangeran Charles. Perkenalan singkat, pernikahan spektakuler, perceraian yang dramatis, dan tragedi kematiannya. Tapi, pernahkah kalian membayangkan seperti apa hidupnya sebelum menjadi salah satu tokoh paling dicintai di Inggris atau bahkan dunia? Diana Frances Spencer lahir tanggal 1 Juli 1961 di Norfolk, Inggris. Dia adalah putri John Spencer dan Frances Ruth Royce yang berasal dari keluarga terpandang. Diana memiliki dua saudara perempuan, Jane Fellows dan Sarah McCall Codell, dan seorang saudara laki-laki, Charles Spencer. Sejak lahir, Diana tinggal di Park House, rumah dengan 9 kamar tidur yang disewakan di lahan milik Ratu Elizabeth II di Sandringham. Saat Ratu dan keluarganya menginap di Sandringham, mereka bergaul dengan keluarga Spencer. Oleh karena itu, Diana bukan orang asing bagi keluarga kerajaan. Jelas, masa kecil Diana adalah privilege. Tetapi, apakah itu menyenangkan? Menurut mantan pengasuhnya, Marie Clark, Diana memiliki masa kecil yang aman dan bahagia. Namun, Charles tidak setuju. Dia tahu betul masa-masa sulit setelah ibunya meninggalkan keluarga demi pria lain. Ibu kami tidak cocok untuk menjadi ibu. Bukan salahnya, dia tidak bisa melakukannya. Orang tuanya pun bercerai dan hak asuh jatuh ke tangan sang ayah. Saat mengemasi barangnya untuk pergi, dia berjanji pada Diana bahwa dia akan kembali. Diana biasa menunggu di depan pintu untuknya, tapi dia tidak pernah datang. You really didn't see your mother again until she came back married? Well, she had to go away. The court said, if I'm right, she had to go away. She's gone. Father didn't say where. No. She's just gone. Ketika berusia 14 tahun, Diana mendapat gelar Lady setelah ayahnya menjadi Earl Spencer ke-8 dan mewarisi rumah keluarga Althorp. Rumah itu bukanlah rumah biasa. Rumah berusia lebih dari 500 tahun itu berdiri di atas lahan seluas 13.000 hektar di pedesaan Inggris dan berisi 28 bangunan dan struktur yang terdaftar. Rumah seluas 100.000 kaki persegi dengan 90 kamar itu juga memiliki taman yang terbuka untuk umum. Diana menjalani homeschooling sampai usia 9 tahun. Setelah itu, dia memulai pendidikan di Sheffield Private School, lalu pindah ke Riddlesworth School. Pada usia 12 tahun, dia bergabung dengan saudaranya di West Heath Girls' School. Sayangnya, dia gagal ujian 2 kali dan putus sekolah. I was always told by my family that I was the thick one, that I was stupid, and that my brother was the clever one. And I was always so conscious of that. I used to go to heavens just crying, saying, I wish I wasn't so stupid and thick. I wish my family thought a bit more of me. I remember doing that a lot. Meskipun tidak cemerlang di bidang akademik, Diana memiliki bakat lain. Dia adalah perenang, pemain ski, pemain tenis, pianis, dan penari yang baik. Dia ingin menjadi balerina, namun karena tubuhnya terlalu tinggi, ia tidak melanjutkan mimpinya. Setelah itu, ayahnya mengirim Diana ke Institut Alpin Wiedemannet, sekolah penyelesaian Swiss yang elit. Tahun 1977, Sarah, kakak Diana, berkencan dengan Pangeran Charles, meskipun tidak serius. Secara tidak sengaja, dia mempertemukan Charles dan Diana saat Pangeran berkunjung ke Althorp. Saya ingat pernah berpikir betapa periang, lucu, dan menariknya dia saat berusia 16 tahun. Sangat menyenangkan, lincah, dan penuh kehidupan. Namun, Charles belum tertarik berkencan dengan Diana karena umurnya yang muda. Dia pun masih belum benar-benar melupakan mantan pacarnya, Camilla Parker Bowles, yang keduanya pernah berkencan di awal 70-an. Sayangnya hubungan mereka tidak berjalan mulus hingga akhirnya Camilla menikahi pria lain. Setelah menjalani sekolah 1 semester, Diana kembali ke London.
Di sana, dia tinggal di flat dengan 2 temannya dan melakukan pekerjaan serabutan. Dia bekerja sebagai instruktur tari, asisten TK, membersihkan rumah untuk Sarah dan beberapa temannya, dan menyajikan makanan di pesta koktail. Salah satu pekerjaannya yang paling terkenal adalah pengasuh anak seorang pengusaha Amerika, Mary Robertson. Mary mengatakan tidak tahu bahwa pengasuhnya berasal dari keluarga terpandang. Sampai Diana secara tidak sengaja meninggalkan sebuah kartu bertuliskan Lady Diana Spencer. Charles dan Diana bertemu lagi tahun 1980. Pertemuan itu terjadi pada tahun setelah pembunuhan Lord Mountbatten, paman yang sangat dekat dengan Charles. Diana menggambarkan sang pangeran tampak kesepian. You must be so lonely. I said, it's pathetic watching you walking up the aisle at St Paul's with Lord Mountbatten's coffin in front. I said, you know, ghastly. You need someone beside you. Oh, wrong word. Whereupon he leapt upon me, started kissing me and everything. I thought, well, yeah, you know, this is not what people do. And he was all over me the rest of the evening, following me around, everything, puppy. And yeah, I was flattered, but I was very puzzled. Pangeran Charles kemudian mengundang Diana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga kerajaan di Balmoral pada November 1980. Diana ternyata memberi kesan yang baik kepada keluarga kerajaan. Kami bertemu 13 kali dan menikah. Terlepas dari semua dongeng tentang putri dan pangeran, pernikahan kerajaan saat itu jarang yang berlandaskan cinta. Pernikahan dilakukan demi menyatukan negara, membentuk aliansi, dan mengumpulkan lebih banyak tanah. Meskipun hal ini sudah jarang terjadi di abad ke-21, bangsawan Inggris biasanya masih menikah dengan bangsawan Eropa lainnya. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa orang pertama yang melanggar tradisi ini selama berabad-abad adalah Pangeran Charles. Sejak ia melamar Diana pada 6 Februari 1981, Diana menyandang titel sebagai warga negara Inggris pertama yang menikah dengan pewaris tahta sejak 1659. So he said, will you marry me? And I laughed. I remember thinking, you know, this is a joke. So I said, yeah, okay, and laughed. And he was deadly serious. He said, you do realise just one day you'll be queen? And a voice said to me inside, you won't be queen, but you'll have a tough role. So I thought to myself, okay, so I said yes. Diana pun menyiapkan diri untuk pernikahannya dan pindah ke Clarence House. I left my flat the last time, and suddenly I had a policeman. And my policeman the night before the engagement had said to me, I just want you to know that this is your last night of freedom ever in the rest of your life, so make the most of it. And it was like a sword went in my heart. 24 Februari 1981, pertunangan mereka diumumkan. Diana memamerkan cincin pertunangannya yang tidak biasa. Alih-alih membuat cincin eksklusif, Diana memilih cincin safir 18 karat dari katalog, yang berarti siapapun dapat membelinya. Pers dan publik terpesona oleh pasangan yang tampaknya aneh ini. Pangeran yang pendiam, pencinta taman, dan wanita muda yang memiliki minat pada fashion dan budaya populer. Mereka memiliki sedikit kesamaan dan perbedaan usia cukup jauh, yakni pangeran yang 13 tahun lebih tua dari Diana. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. And the most extraordinary thing is we had this ghastly interview the day we announced our engagement, and this ridiculous ITN man said, are you in love? So I thought, what a thick question. So I said, yes, of course we are, in the sort of fat, stern ranger that I was. And Charles turned around and said, what ever in love means. And that threw me completely. I thought, what a strange question. What a strange reply. God. Seminggu setelah momen buruk itu, Diana mulai mengalami penyakit gangguan makan bernama bulimia nervosa, yang masih akan menyiksanya hingga tahun-tahun mendatang. I was
He put his hand on my waistline and said, "Oh, a bit chubby here, aren't we?" And that triggered off something in me. And I remember the first time I made myself sick, I was so thrilled because I thought, right, this is the release, the tension. H-1 pernikahan, Diana menemukan gelang yang diukir dengan huruf G dan F di kantor pangeran. Ini mengacu pada Gladys and Fred, yang merupakan nama panggilan sayang antara Charles dan Camilla. Diana sangat kesal dan sempat berpikir untuk membatalkan pernikahannya. Mary, I can't do this. This is absolutely unbelievable. And they were wonderful. They said, well, bad luck, Dutch. Your face is on the tea towel, so you're too late to chicken out. Mereka menikah tanggal 29 Juli 1981 dalam upacara yang berlangsung di hadapan lebih dari 2.000 tamu. 5 petugas polisi militer berkuda membawa Diana dengan kereta kencananya dari Clarence House ke Katedral St. Paul. 2 juta penonton yang diawasi oleh 4.000 polisi dan 2.000 tentara memacetkan rute prosesi. Diana mengenakan gaun pengantin yang terbuat dari sutra dan renda antik serta 10.000 mutiara yang dibuat oleh tim desain suami istri David dan Elizabeth Emanuel. Dia mengenakan tiara keluarga Spencer abad ke-18 dengan veil setinggi 25 kaki. Di tengah kemegahan pernikahan itu, hanya Diana yang tahu gejolak dalam batinnya. Saat berjalan menuju altar, salah satu hal yang ia pikirkan adalah mencari Camilla di antara ribuan tamu. I was looking for her. Spotted Camilla, pale grey, pillbox hat, saw it all to this day, vivid memory. And I thought, well, there we are, that's it, let's hope that's all over with. Take my eyes off him. I just absolutely thought I was the luckiest girl in the world, and he was going to look after me. Well, was I wrong on that assumption? Pangeran dan Putri Wales menghabiskan sebagian bulan madu mereka di rumah keluarga Mountbatten di Broadlands, lalu terbang ke Gibraltar untuk pelayaran 12 hari melintasi Mediterania ke Mesir. Mereka menyelesaikan bulan madu dengan menginap di Balmoral. Sayangnya, bulan madu mereka tak seindah yang seharusnya. I just had tremendous hope in me, which was slashed by day 2. My husband took 8 Lawrence Vanderpost novels along on our honeymoon. Well, no, to read. So every lunchtime or dinner time, when we were allowed to be on our own, we were supposed to read them, but we were never on our own. And I remember crying my heart out on my honeymoon. I was so tired. Publik mencintai Diana, dan setelah pernikahan, hidupnya menjadi konsumsi publik yang tak ada habisnya. So that first week was such a traumatic week for me. I learned to be royal in 1 week. I was thrown into deep end. Nobody ever helped me at all. They'd be there to criticize, but never be there to say well done. Dalam 7 tahun pertama pernikahan mereka, Pangeran dan Putri Wales melakukan kunjungan resmi ke 19 negara dan mengadakan ratusan sesi jabat tangan. People say to me, thank you for bringing happiness into my life. Thank you for coming. Thank you for making the effort. Thank you for being you. All those things I never used to believe. Juni 1982, Diana resmi menjadi ibu saat melahirkan Pangeran William dan Pangeran Harry pada bulan September 1984. Dia bukan ibu kerajaan biasa. Dia bertekad untuk membesarkan Pangeran William dan Pangeran Harry senormal mungkin. Hal itu dimulai dengan mengubah tradisi melahirkan pewaris tahta di rumah. Kedua anaknya adalah calon raja pertama yang lahir di rumah sakit. Dia memastikan bahwa anak-anaknya memiliki pengalaman seperti nonton bioskop, mengantri untuk membeli McDonald's, pergi ke taman hiburan, hal-hal semacam itu yang merupakan pengalaman yang dapat mereka bagi dengan teman-teman mereka. Pangeran William juga merupakan pewaris tahta pertama yang bersekolah di sekolah umum.
Baik dia dan Pangeran Harry bersekolah di TK Jane Minor dekat Istana Kensington. Di luar kesibukannya sebagai ibu, Diana terlibat dalam banyak kegiatan amal. Dia peduli dengan masalah tunawisma, orang cacat, anak-anak, dan orang dengan HIV/AIDS. Diana pernah membuat sejarah pada April 1987 dengan menjambat tangan pasien HIV tanpa mengenakan sarung tangan. Foto tersebut membantu menyebarkan pesan kesadaran HIV dan mendidik persepsi publik tentang penyakit tersebut. Saya tidak ingin hanya menjadi nama di atas kop surat. Namun, kesibukannya bukan tanpa konsekuensi. Kelelahan dengan berbagai hal, Putri Diana pingsan di Pavilion, California saat Expo 86 bersama Pangeran Charles. I never fainted before in my life, and we'd been walking around for 4 hours. We hadn't had any food, and presumably I hadn't eaten for days beforehand. When I say that, I mean the food staying down. And I remember walking around feeling really ghastly, and I didn't dare tell anyone I felt ghastly. And I put my arm on my husband's shoulder and I said, "Darling, I think I'm about to disappear," and slid down the side of him. My husband told me off. He said I could have passed out quietly somewhere else behind the door. It was all very embarrassing. And inside me, I knew there was something wrong with me, but it was too immature to voice it. Desas-desus masalah antara Diana dan Charles muncul hanya beberapa tahun setelah pernikahan. Charles dengan cepat kehilangan minat pada istrinya dan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hobi. Itu belum termasuk masalah hubungan Charles dan Camilla. I once heard him on the telephone in his bath, on his hand telephone, saying, "Whatever happens, I'll always love you." Masalah bulimia yang ia alami sejak pertunangan pun makin membuat Diana menderita. Hingga akhirnya tahun 1988 ketika sakitnya bertambah parah, teman lamanya memaksa Diana untuk meminta pertolongan secara medis. She said, "We must tell your doctor." I said, "I can't." She said, "Well, you must. I'm going to give you 1 hour to ring up your doctor, and if you don't do that, I'm going to tell the world." I suddenly woke up and realised that I was on the way down fast. How many times you try to get rid of yourself? And I thought, wow. So I said about 4 or 5 times. He said, "How?" And I said, all various instruments I tried and threats and all the rest of it, glass a lot. And he said, "I can get you better in no time at all. The problem lies with your husband." And he said, "In 6 months' time, you'll be a totally different person." Seiring dengan pulihnya kondisi Diana, dia pun memberanikan diri untuk mengkonfrontasi Camilla di sebuah pesta tahun 1989. One of the bravest moments of my entire 10 years was when we went to the ghastly party. It was a 40th birthday party for Camilla's sister, and nobody expected me to turn up. But again, the voice inside me said, "Just go for the hell of it." So I sat myself up something awful. I decided that I wasn't going to kiss Camilla hello anymore. I was going to shake hands with her. This was my big step. And I said, "Camilla, I'd love to have a word with you." And she looked really uncomfortable, put her head down. She said, "Oh, yes." And I said to the 2 men, "Okay, boys, just have a quick word, Camilla, and I'll be up in a minute." And they shot upstairs like chickens with no heads. And I could feel upstairs all hell breaking loose. What is she going to do? So I said, "Camilla, let's sit down." So we sat down, and I was terrified of her. And I said, "Camilla, I'd just like you to know that I know exactly what's going on." And she said, "I don't know what you're talking about." And I said, "I know what's going on between you and Charles, and I just want you to know that." And she said to me, very interesting, she said to me, "You've got everything you've ever wanted. All the men in the world fall in love with you. You've got 2 beautiful children, what more would you want?" And I didn't believe what she said anyway. So I said, "I want my husband." And she said, well, and she looked down the whole time. I said to Camilla, "I'm sorry I'm in the way. I obviously am in the way. And it must be hell for both of you. But I do know what's going on, don't you know?" And the next morning I woke up and I felt different. Shift, tremendous shift. I'd done something, said what I felt. Still the old jealousy and anger swirling around, but it wasn't so deathly as it's been before. Diana mengambil langkah berani lagi dengan membuat rekaman rahasia hidupnya yang didokumentasikan sejak Mei 1991. I think I'm going to cut a very different path from everyone else. I'm going to break away from this setup.
Setelah itu, dia mengirimkannya ke jurnalis Inggris Andrew Morton yang telah menulis tentang keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. The public side was very different, obviously, from the private side. The public side, they wanted a fairy princess who would come and touch them and everything would turn into gold and all their worries would be forgotten. Little did they realise that the individual was crucifying herself inside because she didn't think she was good enough. Pada 9 Desember 1992, Perdana Menteri John Major secara resmi mengumumkan bahwa Pangeran dan Putri Wales berpisah. Media pun gempar. Sampai pada suatu titik di tahun 1993, Diana menarik diri dari publik meskipun dia masih tetap melanjutkan pekerjaan amalnya. Tahun 1992, Andrew Morton menulis buku Diana, Her True Story in Her Own Words, berdasarkan rekaman yang dia terima dari Diana. Buku itu meledak di pasaran dan selamanya mengubah narasi tentang sang putri. I had so many dreams as a young girl, hopes that my husband would look after me, he'd be like a father figure, he'd support me, encourage me, say well done, but I didn't get any of that.